semua, selamat datang di channel aku. Kenalin, aku Anissa Dwi Ramayanti, mahasiswi STIK PGRI Pacitan, program studi pendidikan bahasa Inggris semester 1. Jadi di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama. So, tonton terus video ini sampai habis ya teman-teman. Kali ini kita akan belajar question tag. Apa itu question tag? Question tag adalah pertanyaan pendek yang ditambahkan di akhir sebuah kalimat untuk meminta konfirmasi, klarifikasi, atau memastikan kebenaran dari pernyataan tersebut. Kalimat dengan question tag biasanya dijawab dengan iya kan? Pola question tag. Untuk kalimat positif, maka question tag-nya negatif. Contoh, you are a student, aren't you? He will come, won't he? Nah, untuk kalimat negatif, maka question tag-nya positif. Contoh, she isn't coming, is she? You don't like coffee, do you? Ada pula kata-kata khususnya. Yang pertama, kalimat yang subjeknya menggunakan kata everybody, everyone, somebody, someone, nobody, dan no one, maka tag-nya menggunakan they. Contoh, everybody knows him, don't they? 2. Kalimat yang subjeknya menggunakan kata everything, something, dan nothing, maka tag-nya menggunakan it. Contoh, everything is running well, isn't it? 3. Kalimat yang menggunakan kata never, seldom, rarely, barely, hardly, few, little, dan no dianggap kalimat negatif, sehingga tag-nya dalam bentuk positif. Contoh, you seldom read your books, do you? 4. Kalimat yang berupa tawaran, maka tag-nya menggunakan want you. Contoh, have a glass of orange juice, want you? 5. Kalimat yang berupa perintah atau larangan, maka tag-nya menggunakan will you. Contoh, close the door, will you? 6. Kalimat yang diawali dengan let's, maka tag-nya menggunakan shall we. Contoh, let's go to cinema, shall we? 7. Kalimat yang diawali dengan I'm, maka tag-nya menggunakan aren't I. Contoh, I'm doing something you want, aren't I? 8. Kalimat yang diawali dengan this or that, maka tag-nya menggunakan it. Contoh, this is the novel you are looking for, isn't it? 9. Kalimat yang diawali dengan this or those, maka tag-nya menggunakan they. Contoh, these are the things we need to buy, aren't they? 10. Kalimat yang diawali dengan there, maka tag-nya menggunakan there. Contoh, there are a lot of tourism objects in this island, aren't there? Aturan penting dalam question tag. 1. Gunakan auxiliary verb, kata kerja bantu. Jika kalimat menggunakan be, have, atau modal verbs, can, will, should, dan lain-lain, gunakan kata kerja bantu yang sama pada question tag. Contoh, she is happy, isn't she? They have finished, haven't they? You can swim, can you? 2. Jika tidak ada kata kerja bantu, gunakan do, does, or did. Contoh, he worked hard, didn't he? 3. Gunakan pronoun dalam question tag. Subjek dalam question tag harus dalam bentuk pronoun. I, you, he, she, we, they, it. Contoh, Anna is your friend, isn't she? The children are playing, aren't they? Contoh question tag dalam berbagai tenses. Yang pertama, simple present. He plays football, doesn't he? They don't know the answer, do they? Yang kedua, simple past. She went to the market, didn't she? You didn't call him, didn't you? 3. Present continuous. They are studying, aren't they? She isn't sleeping, is she? 4. Future. He will help us, won't he? They won't come, will they? Yang terakhir atau yang kelima, present perfect. You have seen the movie, haven't you? He hasn't finished his work, has he? Nah, itu dia pembahasan dari question tag.